MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज दुनिया और दुनिया के बड़ी से बड़ी ताकतें, सुपर पावर ताकतें इस बात की कोशिशें कर रही हैं कि इस दुनिया से उलमा को, मदारिस को मिटा दिया जाए, इस दुनिया से मदारिस को ख़त्म कर दिया। क्यों? इसलिए कि यही वो मदरसे हैं कि जहाँ पर कुरान की तालीम होती है, जहाँ पर कुरान और हदीस को पढ़ाया और समझाया जाता है। और इन मदरसों को मिटाने के लिए सारी तदबीरें बातिल ताकतों ने किया और तरह तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं। मेरे दोस्तों, अब बताइए, उन्होंने देखा कि लॉकडाउन के ज़रिया से भी मदारिस उसी तरह कायम है जिस तरह पहले थे। मदारिस को कोई हुकूमत से पैसे नहीं मिलते, मदारिस कोई हुकूमत से चंदा नहीं लेती है, मदारिस ने आज तक किसी हुकूमत के सामने हाथ नहीं फैलाया है, या मदरसे वालों ने किसी हुकूमत को नहीं पुकारा इस सिलसिले के अंदर। यानी हुकूमत से कभी भी मदरसे वालों ने किसी ताउन का मुतालबा आज तक नहीं किया, न करते, न कर सकते हैं। हमारा ईमान है, एक गरीब मुसलमान जो 1 रुपये अगर देता है, उसके अंदर जो बरकत है मेरे दोस्तों, और दूसरे उन पैसों के अंदर लाखों करोड़ों हो, कोई फ़ायदा नहीं है, न उसके अंदर बरकतें हैं। मदरसा मेरे दोस्तों ये किसी का मोहताज नहीं, रसूलुल्लाह का घर है। और हमारा ईमान उस दर्जे का होना चाहिए कि हमें मदारिस से मोहब्बत सिर्फ ज़बान से नहीं होनी चाहिए। मदारिस से मोहब्बत का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल जलाल जिन हजरात को ये जिम्मेदारी सौंपता है, ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह ताला जिम्मेदारियां देते हैं, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ईमान वाले की जिम्मेदारी है। अगर ईमान है उसके पास, सिर्फ नाम का मुसलमान कहता रहे, नमाज पढ़ता रहे, चिल्लाता रहे, इससे मुसलमान नहीं कहा जाता। कुरान कहता है, मैं नहीं कहता। कुरान क्या कहता है? वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। कुरान कहता है कुछ लोग होंगे अपने आप को कहेंगे ईमान वाले हैं, आमन्ना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान, हम ईमान वाले, आखिरत पर ईमान, ये कहेंगे। कुरान कह रहे नहीं मानोगे काफिर हो जाओगे। कुरान कहता है मोमिन नहीं है ये। मुसलमान सिर्फ नहीं कहा, वमा हुम बिमुमिनीन, सराहत ऐलान कर दिया कुरान ने। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है। तो अब ये हदीस बताती है, आज से 1450 साल पहले अल्लाह के नबी ने कहा था इस तरह की साजिशें। और आप यूपी चले जाइए, अल्लाहु अकबर, दारुल उलूम देवबंद जो एक इल्हामी मदरसा है, पूरी दुनिया का इस मदरसे की के ईंट से ईंट बजाने की सारी तदबीरें करने लगे। लेकिन अल्लाह अकबर, दारुल उलूम देवबंद आज भी कायम है, आज भी उसी शान और शौकत से जारी है। और सालाना खर्च आपको पता भी है, हमें मालूम है। मौलाना नबील साहब कहाँ गए? कितना है? 38 करोड़ वो खिदमत करते हैं दारुल उलूम देवबंद की, उनके वालिद साहब दामत बरकातुहुम भी। 38 करोड़ बताइए सालाना खर्च। गल्ला अनाज अलग कहां से चलता है? कोई दरख्त लगा दिया, आसमान से झड़ता है। मेरे दोस्तों, अगर ईमान वाला नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? मर्तबा मेरे दोस्तों, इससे पहले कुछ नौजवान, मैं आपको बताऊं, जब ये इससे पहले जो MLA का इलेक्शन था, मैं सालेपुर में चंद नौजवानों ने मुझे एक बात कही कि मौलाना साहब फलां के खिलाफ जाना आपके लिए बहुत तकलीफ दे होगा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मेरी गाड़ी का नंबर नोट कर ले, और मैं रात के 12 बजे से लेकर के रात के 4 बजे तक इसी रास्ते से गुजरता हूँ, जलसे से मैं तुझे देता हूँ, मैं किसी को साथ नहीं लाऊंगा।
میں نے کہا اس سے کہہ بھی دینا، میرے خیال سے حاجی عبد الفتاح کے لڑکے شاید ہوں گے، ان سے پوچھئے گا، میں نے ان سے کہا تھا کہ کسی ماں کے لال نے یہ دودھ نہیں پیا ہے کہ سراج الساجدین کے بیٹے کو ڈرا دے گا۔ کیوں نہیں ڈرا سکتا؟ اس لیے کہ اللہ اس کے نبی کے طرز و انداز پر ہم زندگی گزارتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ ہم ان اکابرین کی جوتیوں کے صدقے، مولانا اسماعیل جیسی شخصیت جن کے پیر کے جوتے کے دھول کے برابر ہم نہیں ہیں، اس انسان نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا ہے۔ ایسا پیدا ہونا، مولانا اسماعیل کا پیدا ہونا مشکل ہے مسلمانوں۔ جو آدمی لندن جاتا ہے، لوگ جس کی بات پر ایمان لے آتے ہیں۔ افریقہ جاتا ہے جو انسان قادیانیت کے مقابلے کے لیے جس کو ہاتھوں ہاتھ لوگ لیتے ہیں، وہ ہے مولانا اسماعیل، جس نے آسمان سے ستارہ توڑ کر تم کو دیا ہے۔ دنیا چلے جائے گی، سب ختم ہو جائیں گے، یہ مدرسہ قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ۔ مجھے آج بھی یاد ہے، جمعیت علماء کے جنرل سیکرٹری تھے حضرت مولانا اسرار الحق صاحب نور اللہ، بہت بڑے عالم دنیا کے، وہ یہاں تشریف لائے تھے، ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت میں بہت معمولی آدمی، گناہگار چھوٹا بچہ، آپ دعا کر دیجیے اس ادارے کے لیے۔ قسم ہے نوجوانوں، ایک جملہ انہوں نے کہا کہ بیٹے، جس سرزمین پر جس مدرسے کی بنیاد شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے رکھی ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اور ایک جملہ کا قیامت تک ہرا بھرا رہے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ابھی وقت ہے، مسجدوں کو آباد کرو، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں کی دین کی فکر کرو، ورنہ یہی بچہ کل آپ کا نافرمان بن کے اٹھے گا۔ یہی بچہ آئندہ آپ کے نسل کی فکر آپ کریے کہ کل کو یہ بچہ کیا ہوگا۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ دنیا کے تقریباً 8 لاکھ لڑکیاں مسلمان مرتدہ ہو چکی ہیں۔ جمعیت علماء کی رپورٹ ہے، آج 8 لاکھ، ایک دو نہیں، کون؟ مسلمان بچیاں مرتدہ کافرہ ہو چکی ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ الحمدللہ کئی ایک کو محنت کر کے کئی صاحب کھڑے ہوئے بھونیشور میں بھی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ کھڑے ہوئے اس کام کے لیے، اور کچھ لوگ کو واپسی کے سلسلے کے لیے کوشش بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔